हेलो गाइस तो पुनः ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏଇ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବନେଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପିଲାଟାକୁ ନେଇକି ତାର ଟିକେ ଚୁଲବୁଲି କାମ ସବୁ ଜାଗା ଭିଡ଼ିଓରେ ଅଛି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଛୋଟିଆ ପିଲାଟାକୁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଥିଲା ସାଇ ପକୁଡ଼ି ଖାଇବା ସାଇ ମାଙ୍କଡ଼ ଏମିତି ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଆଜି ତାର ଚୁଲବୁଲି କାମ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। এইটি ওটা আপা গেল এইটি ওটা আপা গেল আপা আপা টি बोल 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 तार कर टी 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 जिया आ टिके 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 जिया 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 टिके आके टिके टिके ओ टाटा कर दे जा रे या तू को बाय 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 कर देख मां 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 टाटा करो आगो टाटा करो टाटा कर लू आ तो करो बाय बाय करो मार गाड़ी जीव सेल्फी टिप दे हे सेल्फी टिप दे सेल्फी टिप एटा गाड़ी रे जीवु तेल चाहिए हे गाड़ी रे जीवु गाड़ी रे जीवु अनैलो हे मळेला स्टार्ट कर नु हां एपटे कौन चाबी मोड़ा होची तेल चाबी तो जदि वीडियो भल लगे तो निहाती भाव लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देवे। धन्यवाद।